Ikrisat souvenir shops, mga madam. We have bags, Indian products, no? Bags and oo, mga decorations sa house. Ano, diba nindot mga elephant decorations. Mga clothes, mga bags, again. So, mga decorations sa house. Everything has Indian touch. Diba? Yan. Nice, no? Then, kaniga po. Ito nag-tour dito. So, kasi. So, kani siya. Oh, necklace. Necklace, so nice necklace. Necklace are very nice. Take some.